रिजर्व सीट्स के बारे में चल रही हैं और जिस तरीके से प्रोग्रेस को स्टॉल किया जा रहा है, बार बार कोशिश की जा रही है कि जी मामलात लटकें रादर दैन कि उनका फैसला जल्दी आए, क्योंकि ऑलरेडी खासा पेंड हो चुका हुआ है। ये भी हमारे आज डोजियर के ऊपर है। और मिलिट्री कोर्ट्स, जो कि मेरा ख्याल है कि एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है का इशू है इस मुल्क में, उसके बारे में भी यार ये देखें, पंखे बंद कर दें जी, पे पंखा बंद कर दें, वो ऑफ कर देता है। उस मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में वंस अगेन जो कोर्ट का रवैया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया है वो इंतहाई वरसम है। और जो बेंच फॉर्म किया गया है ट्राइब्यूनल्स की फॉर्मेशन के लिए, उससे जो इंडिकेशन सामने आ रही हैं, ये चंद मामलात हैं जो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। मैंने अबू ज़र नियाज़ी साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी आएँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल मामलात हैं जो मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से ये आप तक पहुँचा सकेंगे। ये पिछले को एक हफ्ते में ये जो दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, स्टार्टिंग विद द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रेजोल्यूशन नंबर 901 और उसके जो मंदरजात हैं, और उसके फ़ौरन बाद ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, उसके जो मंदरजात हैं उनकी रिपोर्ट के, ये पाकिस्तान में वेरियसली रिसीव किए गए हैं। लेकिन दो बेसिक अप्रोच है। जो हुकूमत है वो इस किस्म की हर चीज़ को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरवेंशन से ताबीर करती है, लेकिन जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स चाहते हैं कि अवाम को मिलें, और सब आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बाकी चीज़ों को इंश्योर करते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट पे वो ये उनको वेलकम करते हैं। पीटीआई का जो इसके बारे में पहले दिन से हम लोगों ने जो अपना नैरेटिव दिया है, जो हमने अपना बयानिया दिया है, उसमें हमने इनको वेलकम किया है, नॉट एज एन इंटरवेंशन इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स बट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इनहेरेंट डिज़ायर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो जमहूरियत चाहते हैं, जो अपने हकूक़ जो हैं वो चाहते हैं कि वो ग्रांट हों, वो राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कास्टिंग देयर वोट, एंड द फैक्ट दैट जो आपके इलेक्शन हो वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और जो मैंडेट आए जिस पार्टी को उसको दिया जाए। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, सैम्बिट में हमने इसको वेलकम किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त जो है वो अपने एक माइंड में फंसी हुई है, और ये इसके अगर कोई पैरेलल अगर आप तलाश करना चाहें तो वो होता है कि इंसान जब पहला झूठ बोलता है तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद फिर झूठ बोलना शुरू कर देता है, तो फिर वो झूठ को छुपाने के लिए झूठ तर झूठ तर झूठ। तो हुकूमत पाकिस्तान का जो इस वक्त जो नैरेटिव बना हुआ है, वो झूठ तर झूठ जो है उस को रिफ्लेक्ट करता है, उस एक माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करता है। जो यूएस कांग्रेस की जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेरा ख्याल आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं। पहला, उन्होंने कहा था कि जी हम अपनी डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा था कि प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करें। पाकिस्तान ने साइन भी कर दिया है, रेटिफाई भी कर दिया है 2010 में। अब इस चीज का इफेक्ट समझने की जरूरत है कि जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। पाकिस्तान का आईन कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं तो उसको रेटिफाई करे और इंश्योर करे उसके अंदर जो गारंटीज हैं, जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करे, उनको एग्जीक्यूट करे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो एक ट्रीटी जब साइन होती है तो वो उस मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। तो इसका मतलब ये है जो ये वायलेशंस हैं, इसमें जो बताया गया है कि इमरान खान साहब की जो इनकार्सरेशन है, जो उनकी डिटेंशन है, वो इलीगल है। इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस। तो इसकी कोई कानूनी, आईनी आपको इसकी बेसिस नजर नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप तो एक इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान पाबंद है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और साथ साथ आप अपने मुल्क का आईन जो है उसको भी
وائلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آئین پاکستان ہی کہتا ہے آپ نے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ایگزیکیوٹ کرنی ہے. اس میں سائفر کیس کا پہلے ہی پوسٹ مارٹم اسلام آباد ہائی کورٹ کر چکی ہے, اس رپورٹ میں بھی وہی بات ہے. پھر توشہ خانہ کیس کا بھی ذکر ہے, اور جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب پہ, ان سب میں ایک چیز کامن ہے, ان ساروں میں ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا, جو آپ کے آئین پاکستان بھی آپ کو گارنٹی کرتا ہے اور آپ کو انٹرنیشنل لا بھی گارنٹی کرتا ہے, جو ریاست پاکستان پابند ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب اس میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کا رؤف صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا. لاسٹ پیرا 132 جو ہے اس میں انہوں نے ریفر کیا ہے میٹر ٹو دا اسپیشل ریپرٹوئر آن فریڈم آف ایکسپریشن پہلا, اور دوسرا ٹو دا اسپیشل ریپرٹوئر آن انڈیپینڈنٹ آف ججز. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں ایک تو بولنے کی آزادی نہیں ہے, وہ تو ہم نے دیکھ لیا نہیں ہے. پھر اس ملک کی جو عدلیہ ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے, کیونکہ اس کو میسج دیا گیا ہے, میٹر بھیجا گیا ہے کہ دیکھیں کیا اس ملک کی عدلیہ آزادی سے کام کر رہی ہے, نہیں کر رہی. خیر, وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز بھی کہہ چکے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں, انٹرفیئرنس ہے. ساری ہائی کورٹس کہہ چکی ہیں, ججز نے ریزائن کیا ہے یہاں پہ. لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ میرے خیال سے پورے پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہو رہا ہے, عدلیہ کے پروسیس میں انٹرفیئر ہو رہا ہے, اور اس کا مقصد ایک ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو, جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے اس ملک میں, جس کی پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اس ملک کے لوگوں کو, اس کو آپ نے ناحق اس کے آئینی اور قانونی رائٹس کو وائلیٹ کر کے جیل میں رکھنا ہے. یہی مقصد ہے عدلیہ کو دباؤ میں ڈالنے کا. اب ایک بات کر دوں, دیکھیں ابھی ملٹری کورٹس کا کیس لگ گیا, رؤف صاحب نے ذکر بھی کیا. پہلے تو افسوس کے بعد اس میں فل بینچ نہیں بنا, 5 ججز کو نکال کے جو اوریجنل ججمنٹ دی گئی تھی فل کورٹ ہونا چاہیے تھا. اتنا امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا آپ کا. اور ساتھ اس کے یہ کیس 24 اپریل کو آخری دفعہ لگا تھا, اور آج 70 دن ہو گئے اس کیس کو, اور یہ کیس 74 ڈیز کے بعد فکس ہو رہا ہے آپ کا. اب آپ امیجن کریں کہ بیٹ سمبل کی ججمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو رات 11:30 بجے بھی سنا جاتا ہے, 2 دن کے اندر لگ جاتا ہے. لیکن یہ تو بلہ تو جو تھا, یہ تو ایک کاغذ پہ سمبل ہی آنا تھا نا کہ جی دینا کہ نہیں دینا, کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.